Dina kanumba uyo poliba uye mama du dina kanumba uyo poliba uye shini. Dina kanumba uyo poliba uye mama du dina kanumba uyo poliba uye shini. Dina kanumba uyo poliba uye mama du dina kanumba uyo poliba uye shini. Dina kanumba uyo poliba uye mama du dina kanumba uyo poliba uye shini. Dina kanumba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأنشأ الليل والنهار وبدأ الشمس والقمر لتكون مواقيتا للناس ثم جعل عدة الشهور 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض وشرع لكم من الدين عيدين الفطر والأضحى ثم جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم صلوات الله وسلامه على البشير الأمين المصطفى إلى الجن والإنس، بعثه الله تبارك وتعالى ليكون لظلامنا بإذن الله ضياء، وجاء من عند ربه بكتاب موجز الآيات واضح البيانات، فانحدم بنيان الوثنية وارتفع لواح الحنفية، وحذركم من اتباع اليهود والنصارى فيما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا فولي ببيلا جلني ما هو منو أسرا كنين كايا kana ni lajɛ in na, lajɛ min n'a sɔrɔ k'a fɔ ala kama lajɛ don, lajɛ min ni diinɛ kunkɔrɔtali kɛnɛ dɔw don, lajɛ min n'a sɔrɔ k'a fɔ a dabɔra ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman ka kunnafoni jɛlen di maaw ma. I n'a fɔ n balimakɛ Abdala Tarawele a bɔra ka kibaruya mun di musow ka kibaruya la. O la walanda mun b'an bolo, walanda don walanda mun n'a dogolen tɛ. walanda tɛ k'a fɔ walanda duna nɔni kɛnɛ in kan, walanda yɛrɛ fana tɛ k'a fɔ ko walanda min b'a la n'a sɔrɔ k'a fɔ maa b'a fɔ k'i t'a kalama, n'o de ye fɛti minnu n'a sɔrɔ olu bɛ nalen ni o de ye 25 décembre ni o tɛmɛna kunun dɔrɔn ka se 31 décembre ma min n'a sɔrɔ maaw bɛ ka o makɔnɔ. Ninnu ye don ye don min b'a la n'a sɔrɔ a ka bon, maa minnu bɛ yen n'olu ye nansaraw ye, maa minnu bɛ yen n'o ye kerecɛnw ye, don minnu b'u bolo n'o don de ka bon u bolo ka tɛmɛ don bɛɛ kan, o de ye nin don fila in ye. Ni o de ye 25 décembre ye, ni o ye 31 décembre ye. Sabula ka d'a kan olu ka diinɛ sigikan dɔ don, u ka diinɛ jɔsen dɔ don. Bato mun n'u b'a kɛ la, u b'a kɛ don y'u ka bato don ye. Fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔna la, a bɛɛ lajɛlen ye olu ka bato don de ye. Maa minnu n'olu bɛ diinɛ wɛrɛ la
noni al-islamiyya dinati kilenye ukama masaba alaw talay kangar do da awye al-qur'ana konnala aw munu ko ka fo kaw dalime alala no ye tiye alay kangar do da awye o kangari aka kuma kan badola o kuma kan bay ambo suratu maida konnala aya bidru ani aya wolonflana masata alay kangari madam minke awye masata alay jagasiri madam minke awye sabula kadaka alaba don ka foni dondo benale domuni al-islamu benata ka kutai wala alako ya ayyuhalladhina amanu amunu ko kaw daleme alala aw daleme alakira ka chideyala aw daleme saka kununa aw dalembala ko dantote tien droma don rebe ala bolo dum to ko alkiyama jodo nasro aw dalembola ayaw kuluma jo ne ala bena kangar do da awye we kangar do may la tattakhizu alladhina takhazu dinakum huzwan wa la'iba aw kanatu maw nofe mamnu mala nasro ka fo yaw ka dinata ka ke yele bona fenye ka dine sabote ka burja uka jamana kono hal islam ya tamashiya yeri la we jahannama dai ka uka jamana kono la masitu ka jamana kono ki al-islam ki lafiyalen uma dawma halauka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam uka doya masira uma ulu yerete haluka jamana nyemo uka doya masira ala kira sallallahu alaihi wasallam ka burja ka bwa dambela ka fembe fo ama ala ko o man nunu na ko ka dalime alala ayaw ndimbu ka fembela anu kana je foila mamunu ye kafiru ya anu kana je foila ala ye kuma indatuni dumai wattaqullaha aisrani alanye in kuntum mu'minin nasura tiana abeka limaniya mumbo au dakono tiana abeka salimu ke nabeka kene ala kama tiana au be dina minani dina meka kene ala kama aisra alanye nasura au ye mu'minin tiye tiana nasura ka fo au islami tiana aisrani alanye akaw ni bonu nga kola alay ni ne kangar danye ni ka fo suratu maida kornala aya bidru ani aya wolonfla wala akra sallallahu alaihi wasallam akapuma kambe kuma kammi nasura ka fo abadon konin dondo benale kuma kamu nasura ka fo al imam muslim annanai akaso hu kornala kamre kabo Abu Sa'id al-Khudri yoro Abu Sa'id al-Khudri ko ala kray kanto uluma dondo sallallahu alaihi wasallam aw kram manto mun flaniye aw mun ko ala e kelenye ko ne ala kray aw ka chidenye aw be nyini ngali mina kaburu konnala naw dalembola marabbuka jonne imai iba foko ala ma nabiyuka jonne ikan nabi nyumai iba fo ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dinuka ika dina jumai iba fo ko al-islamiyya ma kitabuka ika gafe jumai iba fo ko al-qur'an ni ngali nani mi nabi tengu ila kaburu konnala ni o jabi bi da kono ko wa mamnu ko olu dalembola ko lu bena tubu ma waro no flala ka nyebo u nofe uka dina barake kuto al-islamiyya kondala ku buroma faro ka dina la kuto al-islamiyya kondala kanyebo uka fembera jelen fe ube finin do jogo muna al-islamiyya fere bena finin do o jogoina ube balo jogo muna al-islamiyya bena nyebo u balo jogo fe ka balo o jogoina ubuka dina la bara kosta mo uka dina ere toy kanyebo nunu ka dina fe muna sabula kadaka kutubabu yake ninkelena saboy alakira nyinga sallallahu alaihi wasallam ko yala alakira ikambe yahudiya ni nansara de mawa ikambe jifuni chrétien de mawa alakira ko no lute aba fene ka jon ko anya no lute jondo lule ko kisi ani nema chama alakasu alakira muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam anaka so dunkeo ani mauma tura alakira naka so aba no flala
fo ka taga se sara di dɔ ma ala k'an ka sara kɛ aljanna ye o dɔ in na o la n badenw walanda in kuma jan tɛ walanda in tɛ walanda donna ye min ye bilasiralikan don ani kɔnɔnajɛyakan don k'a lase bɛɛ lajɛlen ma don min n'o tɛmɛna n'a fɔra ma k'o ye 25 décembre ye o 25 décembre min n'i ye o mɛn san dɔ de don san mun n'a jate da bɛ anw bolo an bɛ ka jate de kɛ n'a ye n'o tɛ maaw bɛ diɲɛ na olu t'a dɔn ko décembre yɛrɛ ye fɛn min yɛrɛ o jate min b'an bolo nin ye jate in bɔra min 31 décembre min n'a bɛ k'o makɔnɔ dɔw y'a kɛ dɔw labɛnnen don k'a kɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu labɛnnen don a kama f'u ka bɔ a su f'u ka dumuni tobi a su f'u ka sɛsogo dun a su n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i labɛn o kama min b'a kɛ kɛnɛ kan min b'i dogo k'a kɛ min b'i dɛn k'a kɛ a kɛli ka di min dusukun ye n'a bɛ ka maloya jama ma nin bɛɛ bɛ jama la o kama nin bɔra min alisilamɛya ka kiiti ye mun ye nin na Alahu Taala ye kangari jumɛn da alisilamɛ minnu b'u sen don a kɛli la n'o tɛ maa minnu b'a kɛ ni silamɛ tɛ kuma ɲɛsinnen tɛ olu ma la a ɲɛsinnen tɛ olu ma a ɲɛsinnen bɛ jɔn ma e min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah e min b'a fɔ i ka sali kɔnɔ lam yalid wa lam yulad e min b'o fɔ kuma ɲɛsinnen bɛ e de ma o kama nin don min filɛ nin nansaraw ka don don n'o ye kerecɛnw ka don ye arafa don bɛ e bolo cogo mun na dɛ ni alakira ko tile ma deli ka bɔ don si ka don min ka bon ni nin don ye n'o de arafa don ye o bɛ e bolo cogo mun na bonya la ninnu fana bolo a bɛ o cogo in de la o kama don ye don ye a ka bon o bolo ni don bɛɛ lajɛlen ye o b'a bonya mun kama bonya gansan tɛ dɛ la olu ka diinɛ in bama yɛlɛmalen don k'a kumami k'a bolo da kɔfɛ ka diinɛ in bɛɛ yɛlɛma sabula diinɛ yɛrɛ sigilen don fɛn min kan dɛ ni o ye u b'a kɛ tan ni min kɛ au nom des pères des fils et des saint esprits o sabatili don dɔ dɛ o de ye 25 décembre don ye mun na ko masa Taala de ye den sɔrɔ ka bɛn 25 décembre ma o kama u bɛ Alahu Taala ka mawuludu ɲɛnajɛ kɛ ko in dabɔra nin de kama ko in sigilen bɛ nin de kan Alahu Taala ka denko kuma ko in sigilen bɛ o de kan subhanallahi amma yasifun nka olu yɛrɛ minnu filɛ nin ye sabula diinɛ in yɛlɛmana a t'u ka gafe si kɔnɔ bibulu minnu b'u bolo ni o ka ca ka tɛmɛ 70 kan a kɛra ancien testament ye o a kɛra nouveau testament ye o a sɛbɛnnen t'a fan si la k'a fɔ ko nabila Isa bangena 25 décembre la o tɛ olu ka diinɛ kɔnɔ nkalon o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye k'a fɔ ko nabila Isa bangena o la josɔnnaw ka don don i n'a fɔ kalo arabani bɛ josɔnnaw bolo an yɛrɛ fɛ yan cogo min na dɛ o arabani min bɛ yen olu fana ka josɔn don o de ye 25 décembre ye maa min b'a la ka ala kelen bato mun b'i sen sɔrɔ josɔnnaw ka ko la o josɔnna ninnu o bolibatola ninnu olu fana y'a ta maa wɛrɛw de bolo maa minnu yɛrɛ ka kɔrɔ nabila Isa ye alayhi salam ka kɔn nabila Isa yɛrɛ bangeni ɲɛ nin don in bɛ yen maa caman bɛ yen u b'u ka jow ka bato a la u b'a fɔ k'u ka alaw olu bange don de don a donnen don kabi bi tɛ nin don in n'o de ye 25 décembre ye jo caman bɛ yen u ko k'a fɔ k'olu bangena a don la a jo dɔ o tɔgɔ ye ko Jawabul o ye chinois ka jo dɔ ye k'ale de bangena ka bɛn don in ma ka kɔn nabila Isa yɛrɛ bangeni ɲɛ san 1000 ni san 100 ɲɔgɔn na olu b'a kɛ ka sɔrɔ hali nabila Isa yɛrɛ ma bange Noël min filɛ nin n'u b'a fêter o cogo kelen fana na maa minnu bɛ yen n'o ye Persiw ye olu fana ka jo dɔ bɛ yen n'o ye Misra ye
olu fana tun bɛ jo sɔn le 25 décembre nin bɛɛ kɛra ka kɔn Nabila Isa yɛrɛ bangeli ye olu fana ka jo sɔn don do u ko ko jo in ko fana bangena ka bɛn o don Hindu fana ka jo dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Krishna u ka joba hadamaden do ka sama kunkolo k'a la i bɛ nujuruba ye a la o jo in u ko fana bangena ka bɛn 25 décembre ma Hindu fana olu ka ɲɛnajɛ don do nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ hali Nabila Isa yɛrɛ mana diɲɛ na alayhi salam o cogo kelen fana na budaw olu ye maaw ye maa minnu n'a sɔrɔ u bɛ japonɛw ni Hinduw ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ la olu ka jo yɛrɛ n'o ye buda ye n'o b'o bato u ko k'o fana bangena 25 décembre kelen de la olu fana bɛ a don in bonya n'o de ye Noël don ye nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ hali Nabila Isa yɛrɛ mana diɲɛ na alayhi salam tirikiw fana fɛ yen u ka jo dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Atis k'a ba tɔgɔ ye ko Nana o jo fana ko bangena ka bɛn 25 kelen de ma jo wɛrɛ bɛ yen tuguni ni o ye Jawabol o ye anglɛw ka jo dɔ ye o fana bangena ka bɛn o ma olu yɛrɛ ka kumana i n'a fɔ Scandinavie jamana kan jo dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye k'a fɔ ko Thor k'o fana bangena ka bɛn o don kelen ma o ka église kɔnɔnaw la minnu ye tilebinfɛnmaw ye n'a bɛ fɔ o ma église occidentale n'o ye protestant ni catholique ye olu bɛnnen don a kan k'a fɔ ko Nabila Isa bangena 25 jours de fɛ olu bɛnna o de kan o de jagoyalen don diɲɛ bɛɛ kan o de ye Noël don ye nka taga bolo wɛrɛ b'u bolo n'a bɛ fɔ o ma église orientale n'o ye orthodoxe ye olu ko ayi aw ye min fɔ nkalon don sabula ka d'a kan Nabila Isa ma bange décembre kalo yɛrɛ la a bangena janvier kalo dɔ o tile 7 k'a bangena ka bɛn o de ma donc o kama fɔnkoɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin don yɛrɛ la k'a fɔ ko Nabila Isa bangena la k'a sɔrɔ don in laseli yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na a daminɛna Itali jamana kan ni o ye chrétien jamana ba ye diɲɛ chrétien bɛɛ lajɛlen jabalaba o bɛ yɔrɔ min na o de ye Itali jamana n'o ye Vatican ye ka kɔn nin wagati ninnu ɲɛ Itali jamana tun ye jɔnsɔn jamana de tun don u bɛ jo de bato o jo minnu b'u bolo yen o ala ninnu halisa olu tɔgɔ de filɛ nin an bolo an ka kalo kɔnɔna na a bɛɛ ye jo ye minnu tun bɛ bato ye o jo kelen ninnu halisa o tɔgɔ de b'an bolo k'a daminɛ janvier la ka na fo décembre la ka na lundi mardi mercredi fo dimanche nin bɛɛ y'u ka jo tɔgɔw de o jo minnu bɛ yen n'u tun b'olu bato wa ni tun donna diinɛ wɛrɛ la min tɛ olu ka jo sɔn diinɛ ye i ni min ka kan u b'i minɛ k'i jeni tasuma de la walasa k'o degun de bɔ yen maa dɔ nana chrétienw ka ɲɛmɔgɔya la a bɛ fɔ mun ma ko papu ni olu de ye ala nɔnabila ye dugumakolo sanfɛ k'u yɛrɛ bolo olu minnu bɛ yen n'o ye papu ye dɛ o papu 33 église kɔnɔna la o de tɔgɔ ye ko pape Saint Sylvestre o la 31 décembre yɛrɛ tɔgɔ a dalen b'o de la a tɛ fɔ ko 31 décembre mais a bɛ fɔ de le réveillon de Saint Sylvestre Saint Sylvestre ka don bonyamasegin chrétienw bolo ka ɲɛsin Saint Sylvestre mun na sabula ka d'a kan k'ale de kɛra sababu ye masakɛ min tun bɛ o don na ale ni masakɛ min bɛnna ɲɔgɔn ma ale de sera ka o la faamu a ka se ka degun min tun bɛ chrétienw kan o ta ka bɔ u kan kelen a filanan masakɛ da kojugu a la fo masakɛ yɛrɛ ko k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ don chrétienya la fila a sabanan ye jumɛn ye a ma dan o ma a tilala ka jamana in yɛlɛma k'a kɛ chrétien jamana ye ka bɔ jonsɔn jamana la a ma dan o ma tuguni u farala ɲɔgɔn kan a ye jama fara ɲɔgɔn kan Nabila Isa yɛrɛ bangenen kɔfɛ san 300 ni san 25 ɲɔgɔn na a ye dugu dɔ jɔ min tɔgɔ ye k'a fɔ Constantinople
n'o bɛ Turki bi Turki capitale ni ale de y'a jɔ a tun b'u ka mara kɔnɔna la a tun bɛ fɔ a ma Constantinople nka bi u b'a fɔ a ma Istanbul a y'o jɔ chrétienw ye ka d'a kan a dara nin na sabula ko bana dɔ tun b'a la n'o ye bana min tun tɛ kɛnɛya ko Pape Saint Sylvestre nin kɛra sababu ye k'o kɛnɛya o de kama a dara la a yɛlɛmana nin cogo in na o wagati in na maaw tun sama-samanen don ɲɔgɔn kɔ Nabila Isa ka kibaruya la a dɔw b'a la olu ko k'a fɔ ko Ala den don subhanallah o jamakulu tun bɛ yen dɔw fana bɛ yen olu ko ayi Ala den tɛ dɛ Ala yɛrɛ de don olu fana bɛ yen olu tun b'o kuma fɔ ko Ala y'i yɛrɛ bila hadamaden sawura la ka na dugukolo sanfɛ o de ye Nabila Isa alayhi salam dɔw fana b'o fɔ subhanallah a dɔw fana ko ayi Ala den tɛ wa Ala yɛrɛ fana tɛ nka min don a sɔrɔla ka sɔrɔ a ma sɔrɔ furu kɔnɔna la Mariama alayhi salam u ye nkalon da o la i n'a fɔ nkalon dara an ba Aisata yɛrɛ la cogo min na alayhi salam k'a fɔ radiyallahu anha k'a ye jɛnɛya kɛ Alahu Taala y'a lajɛ alikɔrɔna kɔnɔ maa minnu bɛ ko o kuma in ta ka boli ni o ye o maa sugu dɔw fana sɔrɔla ko Mariama ye jɛnɛya de kɛ k'a ye Isa sɔrɔ jɛnɛya sira de fɛ subhanallahi amma yasifun donc ni hakilina caman de tun bɛ yen fo jama ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen dɔ ta walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan fo bɛɛ de ka wele a ye ci bila chrétien bɛ diɲɛ fan o fan yɔrɔ min kɔnɔna la ni kuma bɛ se ka yani kala bɛ turu ka kuma kan a y'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na Turki jamana la ka capitale la o yɔrɔ de tɔgɔ ye ko Nice maa 1000 maa 800 ɲɔgɔn na o tuma an ka bɛn fɛn dɔ kan k'a wajibiya maa o maa n'i ma baara kɛ ni o ye o tuma an bɛ goni da i kan an bɛ tasuma da i kan ale yɛrɛ donna diinɛ in na dɔrɔn k'a fɔ sabula ka d'a kan chrétienw y'a dɛmɛ a ka se k'a ka fanga sabati ale yɛrɛ bɛ ka nin fɔ nka ale ye jonsɔnna de a ka jo yɛrɛ o b'a bolo la o batolen b'a bolo la ale sigilen don diinɛ kuma bɛ k'a fɔ ale de ye masakɛ ye n'ale ye min fɔ o de bɛ kɛ a banna u bɛnna o de kan a fɔra o de ma ko concile de Nice o kɛra Nabila Isa bangenen kɔfɛ san 300 san 25 kuma baba minnu bɛ ka fɔ bibi in na a bɛɛ daminɛna o de la maa min kɛra sababu ye nin don in n'o de ye 31 décembre ye diɲɛ bɛɛ y'a tɔgɔ ta k'a di maa min ma ko bonyamasegin ka kɛ a ye n'o de ye Pape Saint Sylvestre ye a bɛɛ sababu ye ale de y'a sababuya o sababuya in na u ye kuma giriman caman fɔ Ala ma o dɔ in na a kuma giriman dɔw ye jumɛn ye u ko nous croyons à un seul Seigneur Jésus-Christ le Fils unique de Dieu u ye nin fɔ anw dalen bɛ tigi kelen de bɛ anw na o tigi ye jɔn ye masa Taala ye denkɛ kelen min sɔrɔ dugukolo sanfɛ n'o tɔgɔ ye ko Nabila Isa dɛ o de y'olu tigi ye subhanallah u ye nin fɔ maa min y'a sababu ye 31 tɔgɔ dalen bɛ o de la u ye mun fɔ tuguni ne avant tous les siècles k'a danna fɛn bɛɛ ɲɛ sabula n'a fɔra k'a ba y'a bange o kɔrɔ k'a ba ka kɔrɔ n'a ye donc ko a danna fɛn bɛɛ ɲɛ nka Ala y'a ta de k'a bila n ba Mariama dɛbɛ la o ka se k'a bange cogo min na n'o tɛ a ka kɔrɔ n'o yɛrɛ nin y'a filanan ye u ye mun fɔ tuguni d'une même substance que le Père a fa bɛ cogo min na dɛ a yɛrɛ bɛ o cogo de la n'o ye Alahu Taala ye Dieu venu de Dieu ko Ala bɔra Ala de la Nabila Isa ye Ala ye o bɔra Alahu Taala de la lumière ici de la lumière nɔrɔ min bɛ Nabila Isa la a nɔrɔ bɔra Alahu Taala yɛrɛ de nɔrɔ la subhanallah i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ nɔrɔ ko kuma bɛ an fɛ yan cogo min na a bɛɛ taara chrétienw de fɛ k'o don an ka diinɛ kɔnɔ u ma dan nin si ma kuma yɛrɛ jugumanba ye min ye u y'u kanto de engendré et non créé
nabila isa madane ala ya fadama dan cogo muna madan o cogo la de hawa dana cogo muna madan haramaden tobe den soro cogo mina ceni musoya sira fe subhanallah Allah taala fana ye den soro an ba Mariama fe o ceni musoya kelen weni ne fo consulter lycée do ni ne fora alama o dono ya fo ko ala dendo o dono ya fo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nabila Allah Ta'ala alay adenke nabila Isa o fene alay sawla Allah Ta'ala dendo hakli senu fene alay ni fem sawa o de boto abo fole ma ko trinité o fole ma ko ataslif trinité ala ke sawa ni kuma jugu banu ala ni bejabi al-Qur'an qur'ana لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ما قلنا بلا عيسى على كوكا كافر نير سيغلوكا كافر على ويفر كافر على كفروك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما منكو على سبعة على كوكا كافر كافر ودو ma fen mana faraukan ala ko alkiyama jodo kabi fenata ki farauka kuruka haramade ni barola minka ni sara minka alkiyama jodo ala bi no de kuruku kelena ni kuma jugu bay ala utare kuma jabi alqur'an qur'an sawla kadaka ni kuma min freno ye ni kuma jugu banye na fora alama kafo ko dembe ala bolo ko masata ala den soro cermusoya sira fe an ba Mariama fe ko fo ko blate masata ala kuma jabe alqur'an kono yoro chamana suratu Mariama konna la aya bisegini segi fo bi konton ani duru ala taala bala kan kuma ko fo ko dembe ala bolo kali ala den soro o den soro la don demain o soro la 25 décembre de la buyere ka fola yok may ne fo masata ala jabi ala ko wa qalu ulu ya fo mamun be nuko demene ala bolo wa qalu takhaza arrahman walada ko ala taala de so kali ala tali ke dina ali ala desera fuka den nyini ali ala desera fuka taka den so ayre ala desera fuka taka nyebo ayre ka danfe musulman fe aka haketo subhanallah ka ceri musuya barakola ka taga den soro ina fo den to be soro tumna subhanallah ala ko ko ni fo ale ala dem laqad jitum shay'an idda dan temble ko juba ko mini dandala ala ko ka fo ka no no de ko den tuguni mi meni sanfi fem ben ko e kafiria ko e fem be ko e kafiriya kuma ye kuma te kuma min se ka juguya ka bonya ka se ka tigila mogo do ala ka dimi koro ka tɛmɛ ni kuma in ka o te takadu samawati yatafattarna min ala ko sɔɔni sankolo yɛrɛ a siranna de ka yɛrɛ a bɛna ti duguma ala ko o ka nin bɔ a la sɔɔni a tun bɛna kɛ ala ko i k'i nin bɔ nin ko in na munna a fɔra ala de ma ala ko k'a b'o kɔnɔ وتنشق الأرض دوما كل فلا تمنا فارق أبو كوفنا جيني والي وتخير الجبال هدا كل يرى تمنا مغمغ كجنسة كنيرا ما يبامبيو مسا تعالى كوني بيجيني مولنا أفرا على علامة أدو كوما كنا الكيامة جون ما منو يبور ما فراكولا أستمع منو بالا كافر لم يلد ولم يولد إسم كسرنا أي mamunu fana be karamoya togota ka dawla ka mawshu ka keni kan ala ko alkiyama jolo be ka o be ma kono kelen be bi ni ka dalu dine ala ka mawshu ku bla ala taala ka den kuni kelila ka mawshu ku bla ko ala e den soro ka mawbla o kelila muna sabula ni be tagara yan fe fa de ka taga yan fe no ta te do ka fo ka le karamoy boro langoro no fete boro kono koy mbeli tuwene la
masa taala ni kangar dal korna konnala ako kabe ka be jate mene ahsahum aw jate bale ala bolo wa'addahum adda abe ka be jate mene ka belen kelen hali kan nene kili laban saba domina abe ala taala bolo ala be ki makono adda dro ika sadro masa taala ki mene kan ko no kunye ko bay ala taala min ko fo amba maryama ala ya ko fo alqur'an kono anana chomuna wala ala ko inna mathala isa inda allah ka mathali adam amma ye isa misaliya be ina fo an fadama misaliya khalaqahu min turab ala ko kale adama danka bo de la ka bo jalanta ka faranyoka ki kanto bo ma ko kun ko bo ke adama fayakun o rabbana dina fadama wala ki kaba ko do ala wada yake an fada mandana afrumso hawaw ka hadama dalaka kulo foshi ka bo ala ko yelama ko ke hawawe abora an fada mandala bata bulo na adama de bejata fay ka harama den to be dan ce do ni muso do ni ye ala do dan fatu bulo bato bulo o an fada mai ay do dan fabo bulo babo bulo o harama den to be ay dodan fade ba bolo bata bolo o hawawe munduna ala te dodan ba fele be mi bolo fata bolo kayira ko fembe sibe ale alay ni ala tumani ke abe foko ala desera nabila isa dan ko fle ala bolo day ore kama abanali ni bela jinen kera day ni bela jinen kera kaba koye abena jiana chumna kera kaba koye ale reka nyana ma fam bela jinin kera kaba koye ori kama nu reka gafe chaman kono o ba ira ka fo koye kuma mun fo ka fo ko garo an si ko yere mi no 31 décembre ni 25 de 31 yere la nyini chaman e be mi farale no nyoka kama o bla 31 décembre kelila alla ñini folo belebele bayo dumay na manye ka foko ala e den zoro 25 décembre dona o ya na do e jiana o mala tala ka demuni de gawo ni den na jiana demuni me gawo 31 doine o de demuni re doy den na 25 la amba demuni ke 31 sabula ni den na kle woro fla done demuni me gawo den na jiana clé fora est 25 clé flana est 26 clé sabana est 27 clé nanina est 28 clé tourna est 29 clé worona est le 30 a clé woro blana bembe do nyoma 31 kibla ala dala ka denguni kelila ni alla nyini belebele fora alla nyini belebele flana dumay ka fiina ko sayele masali do o yen galone ate nu ka dine fansila ku ka kalo ere kalo tan flayla kalo e kalo tan o go kalo folo o marsi de katara bla décembre la o kalo tan ay 10e mois masa dore nana na fo ma Jules César ale tume jodore bato o joy 31 to dale mboli la no de janvier kalo to de janus o janisi joy o e damne no ya bato kambo yere sania kabuka jumuna o be ke le 14 février o la janvier ni février kalo yo flata o faraka ka kalo ke tan fly no te kalo itan no bol muna wala sami joy mun se ka bato jo o janisi joy ale be bato romeo de ka jatela o de la fama calendrier julien muna Jules César ale de ado abulu o Jules César ni aka bara belebele kera dumay olu tume jomi bato no to e Janus janvier to dale ngoli la JANUS ni na to aba ubega telephone kono na connectera sans sandro aba bo aba telephone kono na kata dro Google kono dre ba so J kala jay ANU ikono bay ka S doit la dra bana o kusi dro
aba jodi ma sansan o joyi ale de be bato a bato don ye 31 sufela de nga na de be bato jo na be bato son fe ne bala ni simbo be taga dankuna be woroci dankuna o tewa wala mo be bakoro faga o tewa jina sona o te jina bon ka nono bon bagila o tu ka soni fe nye wa ni joyi fe ne son fe ne bala ale be soni fe minye o e fe nume fem min be kantige ka teme fem be ka 31 na ni ma sugolo a ko mi ma fete ke o jume o te shewa wa shew joli de be ke ka ni joyi son dalo jo fem fe ciel fem fe be kantige 31 na alla nyine dume jeli min be bo shel mo kanare ka ke ka ni joyi son o de kama donne no bela ko be ka shel kantige be ka shel do muna wala sa joyi ka se ka son joyi 31. Le 1er janvier, autrement, ni à Sona, janvier donna betaka daele, ni daele la belle jere mena mao kontana, sabula ni join kera sababuye ka olu bo san temene na bubla san kurala, autrement amel nosodia nae, autrement o kalo de beni nyoma, avec mon seba mama bonne année, bonne santé, prospérité, santé, et krika. O mi flene oye ka bunyama segi ke ka se janisi joma sabula bi fo iya bo san temene na kan bla san kura sabula le re joye jomi jo ngoro flag a ngoro keleme ka san temene laje ngoro keleme ka san na to laje o to e ko janisi jo o joine ade de be son ka be 31 décembre ma ambe to ka ira yan tuma be abaw be ka téléphone konnala ni ka téléphone ta sansania daele iba sura nya fo chumuna abe ko joyi la kuma me de ka ira wala tuma be ale joyi le flen jomi flen ide ngolo flanya dala wani mbaw be ka téléphone konnala wa 31 chef bebe kantige kani joyi le son janvier kalo ere to dale meni joyi la ko nyira la nyini ba o ye kani joyi son ni ala nyini doy la nyini sabana mimbe ala mammi na to ere taleno ka daula ka brifini biraka na be fo ma ko yani Pape Saint Sylvestre o bonya ma segin taleno ka di olema sabula ale Pape Saint Sylvestre ni ale bangena wire ka vola 31 décembre doma en l'an 280 kanona diena akira Papoué 31 décembre l'an 314 Asara 31 décembre l'an 335 encore à Bangena 31 akira Papoué 31 Asara 31 décembre kele o chokele fanana ale de kera sababu ina fiya metumuna ka masake elema ka do joson dinar e ka ke chrétien fila akira sababu kani masake mbla no Jules César kase ko bla o ka église baba mu me tiana kase ka ulujo ina fo Makka be tumuna al-Islama bolo ina fo Madina be tumuna ina fo Jérusalem Misri be tumuna al-Islama bolo ale de fele kera sawe ka ulujo ina fo basilique mi fleni Rome na fo ma basilique Saint-Pierre no be Rome ale de kera sawe masake bolo o jogo kele farana basilique Saint-Jean de Latran ale de kera sawe masake ko fana yo église ba do fele be Jérusalem Israël na be forma église Saint-Apôtre ale de kera sawe masake ko fana yo église ba do be Angleterre ale forma église Saint-Urène ale de kera sawe masake ko fana jo chrétien we o jogo kele farana église ba do be Turquie jamana ka na be forma église Saint-Sophie kosa ina tete me kalo kelen wana do la tete moka masaken be Turquie bibina Rajab Tayyip Erdogan ay église nyere maka ke duna Misri atete me kalo kelen kan folo o église ne ni Saint Sylvestre ne kera sawe masaken ko joko de chrétien donc comme ay ni barabake o de kama we do to ta ka dama
aka télé la radio la diɲɛ fan bɛɛ i tɛ tɔgɔ fila mɛn don in na a bɛ f'i ɲɛna de le réveillon de Saint-Sylvestre ka bonyamasegin kɛ ka taga di nin ma munna sabula a ye Alahu Taala ka denko kuma sabati o cogo kelen fana na a kɛra sababu ye ka nin bonyaba in ta k'a di chrétienw ma o tuma an bɛ nin don in bonya ta k'a d'a ma kelen wa jɔ min bɛ yen n'an b'o bato n'o de ye nin jɔba in ye n'o de ye Janisi jɔ ye an b'an ka sɛw kantigɛ k'o jɔ sɔn o tuma o dugusɛjɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka jɔ ma an b'a fɔ bonne année bonne santé santé prospérité o tɛ wa ka fleurs di ɲɔgɔn ma ko in dabɔra nin de kama bado o la kuma lasurunya bolo ma an ka belebele sira kɛnɛ kan Cheikh Abdoulaye Koita طيب تعلق ايوه معلم تعلقوا جاي ميكرو بدي مايامي يا الله تعالى كجين طيب ولا كمان داتو ni ko in dabɔra fɛn min kama a laɲini belebele o de ye masa Taala ka denko kuma min n'o y'a fɔ ka se ka Ala ka denko kuma sabati kelen ka maaw bila ka Ala ka denkuli kɛ fi la ka sɛw kantigɛ ka ni jɔ in sɔn saba ka bonyamasegin kɛ ka taga lasi min ye k'a fɔ Saint-Sylvestre ma ne bɛ aw ɲininka o maa min bɛ yen hali maa min ma i kalan alikɔrɔna kɔnɔna la o tigi bɛ se k'a fɔ ko alisilamɛw k'u sen don na cogo di n'a sɔrɔ hakili b'aw la Ala ka denko kuma e mana nin mɛn maa min da k'o ye Ala kuma fɔlɔ ye k'o ye diinɛmɔgɔ ye o tigilamɔgɔ kan ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ ne tɛ min dɔn i da bɔ o la nin dabɔra Ala ka denko kuma de kama masa Taala y'o de fɔ min sen donna a la o min y'a kuma kɛ o min ye kuran d'u ma o e min ye sɛji d'u ma o e min ka daga sin ka denmisɛnninw ma o e mun bɛ yen n'i ka surafana yɛlɛma o i ye lɔgɔ san i ye pomme de terre san i ye sɛ san i ye sogo san k'i ka surafana yɛlɛma dɔrɔn ko bisu in na ye 31 don ye n ye n kale Ala la ni Ala y'a tigi wele yɔrɔ o la a b'i wele ka n'i jɔ o kɛrɛfɛ i b'a la i b'a la o cogo kelen fana na 31 décembre in bɛ kɛ cogo caman na diɲɛ fan bɛɛ fɛ Espagne jamana kan olu bɛ na ni raisin den 12 de o raisin den 12 in o b'a ta o bolo minnu ye ndana bɛ gosi siɲɛ 12 u b'u sen kelen jɔ duguma ka sen kelen jɔ chaise kan ni ndana gosira kewu u bɛ kelen bila o da kɔnɔ n'a gosira u bɛ kelen bila o da kɔnɔ n'u sera ka a 12 bɛɛ bila o da kɔnɔ ka bɛn dana gosi ko 12 ma k'o kɔrɔ ko san bɛ ja olu la o y'olu ta ye Faransi jamana kɔnɔna la olu b'a kɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen b'a kɛ u ka so kɔnɔ de u b'a fɔ c'est une fête familiale i yɛrɛ n'i teriw ani balimaw a b'a kɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ ka taga yɔrɔ si o tuma olu bɛ tɔmɔnɔ de kantigɛ tɔmɔnɔ biɲɛ u bɛ na k'o dilan o kan ka kɛ u ka dumuni na gulɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko champagne o kan ka kɛ yen bɛɛ b'a min denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ b'o min o jour i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan gulɔ dagalen don cogo min na 31 jours an denw bolo o cogo kelen fana na gulɔ min ye divin ye o b'o de ta minute pile o b'o minute min ye k'a fɔ ka sɔrɔ ka a daminɛ olu b'a kɛ o cogo in na Argentine jamana kan olu bɛ yiri maani de dilan ni minuit sera u bɛ tasuma dɔw la k'o jeni k'o ban o kɔrɔ ko san tɛmɛnen banna an donna san kura a bɛ kɛ nin cogo in na yɔrɔ caman na Danemark a bɛ kɛ yen Suisse a bɛ kɛ yen Allemagne a bɛ kɛ yen Argentine a bɛ kɛ yen États-Unis a bɛ kɛ yen Russie a bɛ kɛ yen diɲɛ fan bɛɛ ka n'i ta k'a fɔ ko san yɛlɛma fɛti ka sɔrɔ san caman bɛ yen min tɛ nin san in ye o san caman bɛ yen donc o kama a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a tɛ bɛn alisilamɛ k'i sen dɔn na o haramuyalen don dɔnnikɛla fila tɛ dugukolo sanfɛ kala bɛ turu dɔnnikɛla minnu kan ko maa fila ɲɔgɔn sɔrɔ ni haramuyalen don Alakira ye san 23 kɛ cidenya la a ye 31 23 ye a ɲɛ na a t'a dɔn ko fɛn kɛra yɛrɛ sɔhabaw y'a ye o cogo in na 31 tɛmɛn'u ɲɛna
u t'a dɔn fɛn sugu min don ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ni nin kɔsanni in na tɛ ka bɔn tubabuw nali ɲɛ maa tun t'a dɔn ko nin bɛ yɛrɛ nansaraw de nana ka nin bɛɛ don an bolo k'an bila u ka jo sɔnni na dimanche don bilali a dabɔra olu de kama samedi bilali a dabɔra olu de kama nin don in bɛɛ ye josɔn don ye lundi o ye jour de la lune o bɛ bato don bolo mardi o ye marsi ta ye mercredi o ye mercure ta ye jeudi o ye jupiter ta ye samedi o ye saturne ta ye vendredi o ye Vénus ta ye dimanche o ye tile yɛrɛ ta ye nin bɛɛ ye josɔn don ye don minnu bɛ josɔn a la a filanan ye jumɛn ye maa minnu kɛlen don ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn 31 kama nin kɔfɛ n'i y'i sen don a la alikiyama jɔ don i jija ala ka denko kuma ni ala y'i wele e ye sɛ dun ni ala ka denkuni na min kama na jaabi fɔ ɲɛna i jija i ka jaabi ɲini ka taga n'a ye bolo kaburu kɔnɔ fila n'i ye sɛ kan tigɛ a la i ye baara fɛn fɛn kɛ ala y'a bɛɛ kɛ fu ye sabula ka da kan i ye donso a naaninan ye jumɛn ye ni min b'i ka wari d'i ma i ka wari to o bolo maa o maa y'i nɛgɛn k'i bila nin kɛli la a tigilamɔgɔ bɛ ka jiginiya bolo jahanama kɔnɔna la ala t'i to yen abada o kama alisilamɛw kan k'u nimɔ nin ko in na ka ko ɲɛ k'a to yen pewu hali k'i ka surafana yɛlɛma dɔrɔn ko bi ye 31 ne tɛ bɔ dɛ yanni denmisɛnninw ka ɲɛjuguya kɛ a bɛ ka dilan yan fɛ a bɛ ka dilan n ka denmisɛnninw bɛ n bolo walasa olu kana taga o tuma ne ye logo dɔɔnin san n ye pomme de terre dɔɔnin san n ye macaroni dɔɔnin dilan an ye sogo kilo 2 san an ye sɛden 2 san o de y'a kɛcogo ɲuman ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ka ɲi n'a bɛɛ ye sabula a bɛ kɛ so kɔnɔ haramu don a tɛ bɛn k'i ka surafana yɛlɛma dɔrɔn n ye n kale ala la i farala tigɛ o kan i b'a ka moto pan o ka taga boitiw la o ka pétard ci o olu t'a kɛbaga ɲuman ye chrétiens y'o de fɔ k'a y'a fɔ a denw ɲɛna k'u kana n ka fête saboter olu b'a k'u ka so de kɔnɔ n ma bɔ ka taga n b'a kɛ n ka so kɔnɔ dɛ o de cɛ ka ɲi o de ka ɲi ka tɛmɛ 31 fête cogo bɛɛ kan o de y'a kɛcogo ɲuman ye n'i y'o kɛ dɛ i sen b'a camancɛ la a tɛ bɛn fɛn haramuyalen don o tuma alisilamɛw b'u nimɔ nin ko in na fɛn dɔ fɛn mun na haramuyalen don ala ka yafa ne na o bɛɛ ma k'an ka baaraw sara kɛ alijanna ye ka ala deli a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma muso minnu kɛra sababu ye ka ne sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ o ye ala ka barika don an n'o la aw minnu fana nana lamɛn yarabi ala taala k'an n'aw sara hɛrɛ la ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka baaraw sara kɛ alijanna ye ka mikoro sɛmɛ an ka belebele la Cheikh Abdoulaye Koyita ale ka se k'an walawala ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o somɔgɔ sama di bɛɛ ma bɛɛ ka taga n'a ye bolo ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sɔn fɛn na fɛn min n'a sɔrɔ k'a fɔ a b'an nafa diɲɛ na a b'an sɔrɔ a bɛ nafa alikiyama هذا وصلى الله وسلم على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته